अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमानेन श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाख मासे शुक्लपक्षे अष्टमी दो भृगुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गणविशेषण विशिष्टयां श्रीमान् श्रीमतः यजमानस्य जनकुल गोत्रोभवस्य उत्तराषाढ नक्षत्रयुक्त मकर राशि जातायां कोनिदेल कल्याण बाबू नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सहकुटुंबानां प्रत्येकतः यजमानस्य नासिका श्वासकोश संबंधित फंक्षनल एंडोस्कोपिक साइनस शस्त्रचिकित्सा अनंतर सकल बाध निवृत्त्यर्थं सत्वर संपूर्ण आरोग्य पुनఃप्राप्त्यर्थं शरीर दृढ़ आरोग्य सिद्धि द्वारा सर्व अपमृत्यु निवारणार्थं सकल दुष्टग्रह प्रभाव निर्वीर्यार्थं उत्तम जनरंजक परिपालन सामर्थ्य समृद्ध्यर्थं समस्त नरघोष दुष्ट प्रयोग निर्वीर्यार्थं सहकुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य भय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं उद्योग अभिवृद्ध्यर्थं व्यापार अभिवृद्ध्यर्थं मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थं संपूर्ण आरोग्यं सिद्ध्यर्थं साधना फल सिद्ध्यर्थं अष्टैश्वर्य प्राप्त्यर्थं मनःशांति सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तापत्रय दुःख निवारणार्थं यथाशक्ति संभवित श्री वाराही देवी प्रीत्यर्थं क्षीराभिषेक सहित षोडशोपचार पूजां करिष्यामः। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वाताली वाताली वाराही वाराही वरामुखी वरामुखी अंधे अंधिने नमः रुंधे रुंधिने नमः जम्बे जम्बिने नमः मोहे मोहिने नमः स्तंभे स्तंभिने नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वास्तम्भनं कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆరోగ్యం ఇబ్బందులు పడటం వల్ల ఆయన ఆరోగ్యం సంపూర్ణంగా కోలుకొని మళ్ళీ మాకు అందరికీ ఆయన ద్వారా సేవ చేసే భాగ్యం మాకు కలగాలని చెప్పి ఈరోజు ఈ దేవీపురంలో హోమం చేసి పూజా కార్యక్రమాలు చేసి ఈ కార్యక్రమాలు పాల్గొనే అవకాశం నాకు కలిగించిన ఈ ఆశ్రమం వారికి ఈ కమిటీ వారికి అందరికీ నమస్కరిస్తున్నాను। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवती वाताली वाताली वाराही वाराही वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अंधिनी नमः रुंधे रुंधिनी नमः जम्भे जम्बिनी नमः मोहे मोहिनी नमः स्तंभे स्तंभिनी नमः सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् घं स्वाहा। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवती वाताली वाताली वाराही वाराही वराहमुखी वराहमुखी अंधे अंधिनी नमः रुंधे रुंधिनी नमः जम्भे जम्बिनी नमः मोहे मोहिनी नमः स्तंभे स्तंभिनी नमः सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् खं स्वाहा। स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मात्मनं भवतु स्वाहा। देवाभिष्यमे दीर्घात्मञ्चमे नमित्रञ्चमे अभयञ्चमे शुकञ्चमे शयनञ्चमे शूषाचमे सुरीनञ्चमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।